तो नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल आउ एक नियारा वीडियो को आपण मानक हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी मालिका प्रेमी दर्शक बंधु आमे प्रत्येक दिन तो मालिका जनित विभिन्न पुस्तक जहाँकि पाठ आमे करिछे एवं आज एई वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा पई पाइबा जो फ्यूचर प्रेडिक्शन अच्छी अच्युतानंद महापुरुष तांकर ठारगार चकड़ा मोड़ाण सहित एमती जाइफुल मालिका नाम तत्व गीता तथा आउटा अच्छी अच्युत ठार हाड़ियागार मालिका समाचार ए पुस्तक मध्य आउ अच्युत ठार अंक विज्ञान जोटा कि भविष्यत कथा को सी लिपिबद्ध करिसंती आउ 10 पटल मालिका रे मध्य किछि कलिर करालता को नहीं मध्य बहुत कथा लिखिचंती। आउ आमे आज जानिया पई पाइबा ए वीडियो माध्यम रे ए 2026 मसीहा जो आसुची 2026 मसीहा से 26 मसीह रे कौन कौन घटनातीत मान देखा जिवो जहाँकि आमर समाजर हेउ किंबा सामाजिक क्षेत्र हेउ किंबा वैज्ञानिक क्षेत्र हेउ किंबा साहित्यिक क्षेत्र हेउ किंबा कला क्षेत्र हेउ किंबा जेकोसी क्षेत्र हेउ से क्षेत्र रे कौन सब घटनातीत मान देखा जिवो एवं कौन परिवर्तन आसीबो आज एही वीडियो माध्यम रे आमे समस्त बाणी विषय रे जानिबा पई पाइबा। तो आसंतु आ डेरी न करी आमे प्रारंभ करिबा। ओं महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंदमयं हरि सर्वघटे जच्युत तस्य पादे नमाम्यहम्। ओं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम श्री सद्गुरु अच्युत देवाय नमः। प्रिय दर्शक बंधु आमे तो ए पुस्तक अनेक किछि कथा आमे जानिचे जानिबा को पाइछे किंतु आज आमे टिकनिकी करी सबु कथार विवरणी आलोचना करिबा जे प्रकृत रे समाज क्षेत्र रे कौन कौन घटनातीत मान देखा जिवो। तापरे कौन कहउचंदी एटी देखंतु 14 अक्षर रे कहउचंदी कौन 6 7 मिसे 13 जोग कर एही ठारू घोर युद्ध भारत अक्षर। हे ज्ञानी हे सृजन मंडली आपण मानक एतिके अनुरोध एटा को तर्जमा करंतु 6 7 मिसेइन 13 जोग कर 6 7 मिसेइले होउची 13 सेथिरे जदि 13 जोग करिबा तेबे 26 अंक आसीबो माने 2026 मसिया। एही 2026 मसिया ठारू कोन हेबो ना युद्ध आरंभ हेबो। एठी जो भारत पक्षर युद्ध कथा लिखा जाईची ये हेबार कारणटी कोन भारतर वर्तमान एग्नेस्ट पार्टी माने जहाँ कहती एग्नेस्ट देश माने किए अच्छी पाकिस्तान अच्छी चीन अच्छी आ बाकी रहा बांग्लादेश भी मध्य अच्छी। तो यही सबू मिलित आक्रमण हुए तो करि पारंती। एई भारत पक्षरे जो युद्ध होगा कथा लिखिचंती एटा भारत पक्षरे युद्ध होबो एवं ओडिसा रे स्पेशल करी हमर हिंदू मुसलमान युद्ध कथा संपूर्ण रूप से विवरणी सहित दिया जाइछि अच्युत ठार अंक विज्ञान रे। हिंदू मुसलमान युद्ध निश्चिंत रूप से आरंभ हेबो। एई धर्म युद्ध रे निश्चिंत धर्मर ही जय हेबो। आपण माने व्यस्त होंतु नाही सेहि पई तो रणहुंका देई स्वयं हनुमान जी हमर बाहर होइबे। तो तापर लिखा जाइछि कोन मीन शनि मेल होइथिबो जेते बेले से बेले समर हेबो भारत मंडले। मीन शनि मेल होइथिबो जेते बेले से बेले समर हेबो भारत मंडले माने 2024 मसियारो मीन शनि मेल होई साइलाणी माने शनि आमर प्रवेश करचंती कोठी कुंभ राशि मीन राशि की जाइचंती चलन होइचंती। तो से लिखिचंती कोन ना मीन शनि मेल होइथिबो जेते बेले से बेले समर हेबो भारत मंडले निश्चिंत रूप से ताहा हेबो। तापरे कहउचंती 26 ठावरे हीरा कूद उछुलिबो ए ओडिसा अर्धभाग जलमग्न हेबो। आउटे कथा दर्शक बंधु प्रथम कथा आमे जानिले 2026 मसीह रे युद्ध को नहीं निश्चिंत रूप से भारत पक्षर युद्ध आरंभ होबो। हुए तो भारत पाकिस्तान हेउ किंबा पाकिस्तान तो सेमानक भितरे तांकर एकता करि साइलेनी माने बांग्लादेश हेउ किंबा चीन हेउ तांकर भितरे एकता अछि। तांगे एकता करिबा द्वारा कोन करिवे मिलित आक्रमण करिवे भारत पक्ष पई माने भारत हमर देश को एक मिलित आक्रमण जो करिवे सेथिरे निश्चिंत रूप से धर्मर ही जय हेबो। तापरे प्रथम जानले आमर युद्ध हेबो द्वितीय रे जानले कोन ना 26 ठापरे हीरा कूद उछुलिबो ए ओडिसा अर्धभाग जलमग्न हेबो। ए जो जलमग्न हेबा कथा लिखा जाइछि प्रिय दर्शक बंधु अच्युतानंद महापुरुष तांकर तत्वभित्तिक कथा अटे माने ए 2026 मसीह रे सुनिश्चित रूप से बन्यार परिस्थिति अछि
ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଚକଡ଼ା ବଣାଣ ପୁସ୍ତକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଠାରକାର ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଅଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ହେଇଯିବ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଧନ ଜନ ନଷ୍ଟ ହେବ କହିଲି ବୁଝାଇ, ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କହଇ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ। ଧନ ଜନ ନଷ୍ଟ ହେବ କହିଲି ବୁଝାଇ, ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କହଇ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏ ବନ୍ୟାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ ଏଥିରେ ଧନ ଜନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହୀରାକୁଦ ବୋଲି ନଟି ଗ୍ରାମ ନାମ ଥିବ, ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଏକାକାର ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେହିବେଳେ ଗଙ୍ଗା ପୁଣି ଆସିବେଟି ମାଡ଼ି, ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଦେବେ ଘୋର ରଡ଼ି। ଆଉ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ହେବ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏସବୁ ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏକ ମହା ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏହି 2026 ମସିହାରେ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଲହଡ଼ି ଯେ ମାଡ଼ି ନ ଆସିବ, ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଭସେଇ ନ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, କୂଳ ଖାଇ ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ସେଇ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ସମୁଦ୍ରରୁ ଲହଡ଼ି ଯେ ମାଡ଼ି ନ ଆସିବ, ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଭସେଇ ନ ନେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହା ହେବ। 10 ଅଣା ଯିବେ 6 ଅଣା ରହିଥିବେ, ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡିକରେ ଯାହା ଭାଗ ପଡ଼ୁଥିବେ। ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏଠି ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରେ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତି ଏମିତି କାହିଁକି ତାଣ୍ଡବ ରୂପ ନେବ? ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଦମ୍ଭ, ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରିଛି, ମୋର ହେଉଛି ଅମକ, ମୋର ହେଉଛି ସମକ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ। ଯଦି ଆପଣ ଘର କରିଛନ୍ତି ସେଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପାରେ ଆପଣ ଘରଟିଏ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜମି ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପରେ ତାହା ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ବ୍ୟକ୍ତି ନ ବୁଝିକି এই ଧନ ପଛରେ, ନାରୀ ପଛରେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ଇଏରେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଚାଲି ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ତାଣ୍ଡବ, ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମହରଗ କାନ୍ତାର ଯେ ମାଡ଼ି ନ ଆସିବ, ଯୋଗ୍ନିଗଣ ମାନଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଥିବ। ମହରଗ କାନ୍ତାର ଯେ ମାଡ଼ି ନ ଆସିବ, ଯୋଗ୍ନିଗଣ ମାନଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଥିବ। ଏଇ ଯୋଗ୍ନିଗଣ ମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ? ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ହିଂସାବାଦ। କ'ଣ ହିଂସାବାଦ? ନା ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରି ନିଜର ଉଦର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ନିମାନଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା, ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା, ସେଇଟା ହିଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଜୀଭର ଲାଳସା ସକାଶେ ସିଏ ପର ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ପ୍ରତିରୂପ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗ୍ନି, 64 ଯୋଗ୍ନି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନବକୋଟି କାନ୍ତାୟନୀ, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହତ୍ୟା କରି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀଭର ଲାଳସା ସକାଶେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୋଗ୍ନିଗଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଥିବେ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଏଇସବୁ ଅନ୍ୟାୟମାନ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଯିବ। ଦେବୀ ଖର୍ପର ଧରିବେ। ଏ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, କାହିଁକି ଖର୍ପର ଧରିବେ? ତାଙ୍କର ଖର୍ପର କାହିଁକି ଧରିବେ? ଜଣେ ଆମେ କିଛି ଦୋଷ କରିନେ ତ ସେ ଖର୍ପର କାହିଁକି ଧରିବେ? କେବଳ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ନିଜର ହିଂସା ଭାବ। ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବଟିର ହତ୍ୟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଦେବୀ ଖର୍ପର ଧରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଲୀଳାବଟ ଠାରେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବୁ, 66 ଅଙ୍କେ ରାମ ପ୍ରମାଣ ପାଇବୁ। ଲୀଳାବଟ ଠାରେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବୁ, 66 ଅଙ୍କେ ରାମ ପ୍ରମାଣ ପାଇବୁ। ଏକଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ବୁଝାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ରାମ, ଏଇ ଲୀଳାବଟ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବୁ, ଆଉ ଏଇ ଲୀଳା ଖେଳା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମରିବେ ଅନେକ ଜନ ନ ପାରିବେ ରହି, ହେଙ୍ଗୁଳା ଫେରି ବୁଲିବେ ସପ୍ତବାର ମହି। ଏକଥାଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଅଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ। ଆମେ ଠାରକାର ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ। ହେଙ୍ଗୁଳା ଫେରି ବୁଲିବେ ସପ୍ତବାର ମହି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ହେବ। କାହିଁକି ମହି ବୁଲିବେ? ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଯେମିତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛି, ଗୋଟା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛି, ସେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସଫା ହେଇଯିବ। ସେମିତି 7 ଥର ମହି ବୁଲିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି
जो अधर्मी पापी अन्याय अत्याचारी माने अछंती सेमानंकु सफा करिबा होची एकमात्र उद्देश्य हेंगुला देवींकर। आ हेंगुला फेरी बुलिबे सप्तबार मही 22 पावछ बुड़ी ढेउ आसुथिब अमरारी निकटरू धरा से होइब। दर्शक बंधु आपण माने ए किछि दिन तळर किछि दिन नुह प्राय 1 वर्ष तळर न्यूज टी हबो जे 22 पाहाचरे केते जोर से पानी चलथिला। आपण माने थरे चिंता करंतु काहे के एते जोर से पानी चलथिला। सेही कथा लेखा जाइछि 22 पावछ बुड़ी ढेउ आसुथिब अमरारी निकटरू धरा से होइब। तो एठी मध्य संकेतटीए मिलुछि जे बन्यार परिस्थिति 2026 मसीहारे निश्चिंत रूपरे अछि। तापरे कहउचंती अमरारी निकटरू धरा से होइब जम्बुदीप छार खार 26 ठाबर छपाली रामनगर समूले संगार। ई जम्बुदीप कौन? कलिकता होछि जम्बुदीप। से जम्बुदीप छारखार 26 ठाबर এই 26 मसीहा रे जम्बुदीप छारखार हेबो बोली अच्युतानंद महापुरुष तांकर ठारगार चकड़ा मोड़ाण पुस्तक आ अच्युत ठार अंक विज्ञान पुस्तक रे संपूर्ण रूप से स्पष्ट करी बतैचंती। जम्बुदीप छारखार काई आपण चिंता कले काई छारखार हेबो ए कथा अच्युत ठार अंक विज्ञान रे लिखा जाइछि जे पाकिस्तान रो जो हिंसावाद सकाशे से गोला बारूद फिंगी जम्बुदीप को छारखार करिवो आ सेही सकाशे युद्ध हेबो। माने देखंतु युद्धर मोड़टा कुआडे जाउछि पाकिस्तान और भारत मध्य युद्ध हेबो 26 मसीह रे। छपाली रामनगर समूले संहार पाकिस्तान राज्य गोटा छारखार हेबो। श्री अच्युत बाक्य बाबू केबे न टळिबो मु आपनकु कहिथिली ना धर्मर ही जय हेबो। सेहिति पई कह जाइछि पाकिस्तान राज्य गोटा छारखार हेबो श्री अच्युत बाक्य बाबू केबे न टळिबो। साप लांगुडे रे हाथ माइले साप जेमति जोट मारे ठीक सेमति पाकिस्तान जदि तार किछि उल्टा आक्रमण करिवो तेबे भारत को चुप हे बसिबो कि? भारत पाखरे जो अस्त्र अछि सीधा उड़ेई दबो किछि रखिबो नाही हैला कि। पाकिस्तान रो वर्तमान माने आम देशरू सब ट्रांसपोर्ट होछि तांको देशकु हैला कि। तथापि आमर कोन कर देले प्रधानमंत्री सरकार कोन कर देले टोटल बंद कर देले। तापरे जे आपण जानिथिबे कोन अवस्था हला पानी पई जो अवस्था हितले हिनस्ता हितले ठीक सेमति आमर देश रे जहा सब अस्त्र रहिछि से अस्त्र प्रभाव रे पाकिस्तान उपर जदि प्रयोग करा जिवो माने से अस्त्र सब जदि प्रयोग करा जिवो ते पाकिस्तान रो अवस्था किछि रहिबो नाही दुबटिए भी मध्य मिलिबो नाही सेठी। माने एमितिका परमाणु सब युद्ध अस्त्र सब रहिछि आम देश रे। तो दर्शक बंधु ए जो भिडियोटी आपण आज हेइछि आपणको पई ए 26 मसीहा को नै किछि कथोपकथन जहा कि अच्युत ठार अंक विज्ञान अच्युत ठार चकड़ा मोड़ाण रे लेखा जाइछि। अंक विज्ञान आमे पढ़िकी मध्य शुणैथिलु कोन नाही कोन हेबो। तो कलिजुगर ये होछि कराळतार एक अंश विशेष। तो दर्शक बंधु आजिर मालिका प्रेडिक्शन जदि आपण माननकु भलो लागि थाए ए चैनल को निश्चिंत रूपरे सब्सक्राइब करंतु गोटे शेयर करंतु। चैनल को सब्सक्राइब करंतु नहले न करंतु किंतु गोटे शेयर करंतु। शेयर करिबा द्वारा कोन हेबो ना ए बाणी सब प्रचार प्रसार हे पारिबो। वीडियो शेष रे आपन कहबी केवल प्रभुंकर नाम ही एकमात्र सार ए कलिर कराळतारु रक्षा करिया पई जहा कि रामबाण सदृश से प्रभुंकर नाम टिके नै ए वीडियो माध्यम रे शेष करिबा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री अच्युत जय पंचसखा जय अनंत जय कल्की राम।